Lugar sir, lugar. Sir, may buntag sir. Checkpoint lang ka sir. Palungay mo motor. Wala lisensya sir? Ano man, sir? Lisensya? Wala ra ba na akong dala, sir? Di ba bawal na, sir? Oh, bawal na sir. Ganun nga man kayo dala lisensya. Bawal lagi, sir. Nabilin lagi ako lisensya, sir. Di ba bawal na di magdalag lisensya, sir? Kabalo magka sir, basta checkpoint sir. Lisensya gid ang unahon ako tanaw. Tapos kan wala kay lisensya dala, tapos gibilin sa balay. Lagi, sir. Lisensya na, sir. Wa gid kay lisensya dala. Di ba bawal na, sir? Ang kana pagagbawal. Bawal gani na siya. Gani, sir. Salamat ka kay butan si Rosisa. Sige, pasiluon te ka ha. Dapat ang lisensya dalhon gid permanente. Ug asa ka mo lakaw ha. Okay, sir. Okay, sir. Sige. Okay. Salamat ka kay naga. Pildo Ay, ni salamat. Rosisa. Salamat kayo, sir. Pagasolina nimo na ha. Oh, sir. Sige, sir. Oh. Salamat kayo, sir. Sige, sige. Di ba bawal na dili magdalag lisensya, sir? Ay nasig pangutan na bawal lagi. Basta wa kay lisensya bawal. Sige, sir. Salamat kayo, Oh, sir. tanda ka ron. Sige na. Tawa na to drive way lisensya. O kana pag ito. Di ba bawal na way lisensya sir? Sige lang ang importante mapultang nato iyang motor.